Postoji razlog zašto neki ljudi uvijek znaju šta da kažu. Zašto neki ulaze u prostoriju i odmah imaju autoritet. Zašto neki bez vikanja i sile dobiju poštovanje. I nije sreća, nije harizma, nije ni inteligencija kako je većina naučena da misli. To je razumijevanje nevidljive psihologije, pravila koja djeluju ispod svijesti. Pravila o kojima se ne govori, jer onaj ko ih razumije ima prednost. U ovom videu nećemo pričati o motivaciji. Nećemo pričati o pozitivnom razmišljanju. Pričamo o stvarnim mehanizmima uma, onima koji upravljaju odnosima, novcem, moći i samopoštovanjem. Ako ostanete do kraja, razumjet ćete zašto dobri ljudi često prolaze gore, zašto vas neki poštuju tek kad se povučete i zašto većina ljudi živi život koji nije birala. Mozak ne poštuje riječi, poštuje dosljednost. Ljudi ne slušaju šta govorite. Ljudi gledaju šta tolerirate. Možete govoriti o samopoštovanju satima, ali ako ostajete tamo gdje vas ne cijene, poruka je jasna. Podsvijest ne razumije objašnjenja, razumije samo akciju ili izostanak akcije. Zato najmoćniji ljudi ne objašnjavaju svoje granice, oni ih žive. Kad jednom pređete preko sebe, mozak drugih bilježi, ovo je dozvoljeno. I svako sljedeće prelaženje dolazi lakše. Mudra psihologija ne pita kako da me razumiju. Šta moj život govori o meni? Tajne emocionalne kontrole. Većina ljudi misli da emocije dolaze izvana, da ih drugi izazivaju. To je pogrešno. Emocije dolaze iz interpretacije, ne iz događaja. Dvoje ljudi dožive isto. Jedan ostane miran, drugi eksplodira. Razlika nije u situaciji, razlika je u unutrašnjem narativu. Mudri ljudi ne pitaju zašto mi se ovo dešava. Oni pitaju šta ovo pokušava da me nauči. Kada promijenite pitanje, mozak automatski mijenja reakciju. Zato je emocionalna kontrola zapravo kontrola značenja, kontrola priče koju pričate sebi. Ko to savlada, prestaje biti žrtva okolnosti. Zašto tišina ima veću moć od govora? U modernom svijetu svi govore, malo ko sluša, još manje ko šuti, ali tišina izaziva nelagodu. A nelagoda tjera mozak da popunjava prazninu. Zato u pregovorima pobjeđuje onaj ko prvi zašuti. Zato u sukobu pobjeđuje onaj ko ne reaguje odmah. Zato autoritet ne objašnjava previše. Ljudi projektuju svoje strahove u vašu tišinu. Onaj ko može da šuti pokazuje da ne treba validaciju. A to je jedna od najjačih psiholoških pozicija koje postoje. Nevidljiva igra moći u svakom odnosu. Svaki odnos ima balans moći, čak i oni najromantičniji, čak i porodica, čak i prijateljstva. Moć ne znači dominaciju. Moć znači ko više može da ode. Onaj ko ima više opcija ima prednost. Onaj ko se više boji gubitka ima slabiju poziciju. Zato ljudi često počnu da vas cijene tek kad osjete da vas mogu izgubiti. Ne zato što su loši, nego zato što mozak reaguje na rizik gubitka, ne na sigurnost prisustva. Mudra psihologija ne gradi odnose na strahu, ali ih ne gradi ni na očaju. Zašto većina ljudi ostane prosječna? Prosječnost nije nedostatak talenta. Prosječnost je mentalna navika. Većina ljudi reaguje umjesto da bira, objašnjava umjesto da djeluje, traži potvrdu umjesto istine. Njihov mozak stalno pita šta će drugi reći. Mudri ljudi pitaju šta je dugoročno ispravno. Razlika nije u hrabrosti. Razlika je u sposobnosti da podnesete nelagodu rasta. Rast je uvijek neugodan. Zato ga većina izbjegava. Najveća tajna samopoštovanja. Samopoštovanje ne dolazi iz afirmacija, ne dolazi iz pohvala, ne dolazi iz uspjeha, dolazi iz držanja riječi sebi. Svaki put kad uradite ono što ste rekli da hoćete, samopoštovanje raste. Svaki put kad sebe izdate, samopoštovanje pada. Mozak pamti, tijelo pamti. Zato se ljudi koji stalno obećavaju, a ne djeluju, iznutra osjećaju slabo, čak i kad to ne priznaju. Snaga dolazi iz unutrašnje dosljednosti. Zašto neki ljudi djeluju misteriozno? Nisu misteriozni, samo ne dijele sve. Dijeljenje svega je pokušaj povezivanja, ali često proizvodi suprotan efekat.
Ljudi cijene ono što moraju da otkriju, ne ono što im je servirano. Mudra psihologija zna, privlačnost raste tamo gdje postoji doza nepoznatog. Ne zato da biste manipulirali, nego da biste sačuvali vlastitu energiju. Kako prestati biti emocionalno iskorišten? Ako stalno slušate tuđe probleme, ako stalno spašavate, ako stalno razumijete, a za uzvrat dobijate malo, to nije empatija, to je gubitak balansa. Empatija bez granica postaje samo sabotaža. Mudri ljudi pomažu, ali ne po cijenu sebe, jer znaju, ako sebe isprazne, nema više šta da daju. Završna istina. Većina ljudi traži lake odgovore. Mudri ljudi traže istinu, čak i kad boli. Psihologija nije tu da vas utješi, tu je da vas probudi. A buđenje nije ugodno, ali je oslobađajuće. Zaprati kanal i napiši jače ako hoćeš nastavak ove teme.